أعزائي المتتبعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans une nouvelle vidéo, donc شفنا في la première vidéo, on a lu un petit texte, قرينا واحد النص فيه le personnage principal, un petit garçon qui s'appelle Robert. واحد النهار مشى la plaine pour garder ses deux vaches et sa chevrette. كنا شفنا البداية, شفنا le petit problème وشفنا بعض les actions. Au début, Robert il pêchait des poissons, il gardait ses vaches, donc كان كيسرح مشى يصيد ما كاينش حتى شي مشكل. Ça s'appelle le début. فجأة سودان اش سمع؟ il écoute un grand bruit. سمع واحد الصوت قوي. شنو هو المصدر؟ c'était le taureau, un bœuf, un buffle, واحد الجاموس ديال les martins. donc l'action الاولى اللي دار il court هرب, il court et contourne les temps. وقفنا عند l'arbre. Un grand peuplier se dresse non loin de là. L'arbre. D'abord, on voit la suite d'action et la fin de l'histoire. نهاية قصة. Bien, donc je vais lire. Je vais faire deux lectures. القراءة الأولى غنقرا بشوية. Deuxième, avec la traduction. الترجمة. Même si cet arbre est solide, cette bête peut l'enlever, se dit le paysan qui s'efforce de rester calme. Tout à coup, elle s'élance vers l'étang et s'y plonge tout habillée. Heureusement, des aboiements se rapprochent. Une voix d'homme crie « Cherche, cherche !» Le père Martin et son kleps surgissent des roseaux et courent vers le taureau échappé. Le buffle s'éloigne vers son étable. Sauvé, Robert sort de la mare, ramasse sa canne à pêche et sa musette et court en direction de son troupeau. Heureux. Donc, maintenant, je vais relire avec la traduction. اش كتلاحظوا هنا عندنا بادي هذا النص بادي بواحد العارضه مزدوجتين, يعني عندي حوار, عندي كلام ملي كنتكلم مع شي حد كيتسمى ان ديالوج, حوار. ملي كنتكلم مع راسي كيتسمى ان مونولوج. الفرق بين دير et se dire. ملي كنتكلم مع شي واحد كنقول له ferme la porte, dit-il. ferme la porte, lui dis-je, قلت له افتح. ملي كنتكلم مع راسي كنقولوا je me dis je dois voyager. اقول لنفسي علي ان اسافر. دونك dire مع شي واحد, se dire كنتكلم مع راسي. هنا هاد لي زيكسبرسيون باللون الاحمر هما اللي غنشرحهم. même si cet arbre est solide, cette bête peut l'enlever. même si هي واحد الاكسبرسيون كتعبرنا على تناقض بين جملتين. سبب لا ما كيعطيناش النتيجه المنتظره. مثال, ملي كيكون الحال سخون نورمالمون خاصني نلبس تيشيرت. ملي كيكون الحال بارد خاصني نلبس مونطو. même s'il fait très chaud, il porte un manteau. واخا الحال سخون هو لابس مونطو. même s'il fait très froid, il porte un t-shirt. même s'il travaille bien, il n'a pas réussi. واخا كيخدم مزيان ما نجحش. نورمالمون اللي كيخدم مزيان خاصو ينجح. دونك solide بالنسبه لي زيتا, حالات الماده في الفيزيك كاين ثلاثه. ايطا solide صلب, état liquide سائل, état gazeux. cette bête peut l'enlever. cette bête هاد الدابة وهذا الحيوان يمكن أن ينتزع هذه الشجرة. se dit le paysan qui s'efforce de rester calme. le paysan هو un فلاح qui s'efforce de rester calme. بدل مجهود باش يبقى calme. كي تكون عندك شي مشكل أول حاجة خاصك تبقى calme. tu dois rester calme, bien garder son sang-froid. أعصاب باردة. Tout à coup, il s'élance vers l'étang et s'y plonge tout habillé. Tout à coup, فجأة, il s'élance vers l'étang et t'y كتسمى la liaison. et t'y جمعناها مع y. et t'y plonge tout habillé. plonge كتكون كتبلونجي في لا بيسين, كتبلونجي في البحر, كترمي راسك في الماء. tout habillé نفسي. tout habillé تلاقات تي مع اش. tout habillé يعني غيلوح راسو في الماء هو بكامل ملابسه. heureusement ملي كنقول heureusement لحسن الحظ يعني نهايه سعيده, ضد ديالها malheureusement لسوء الحظ. heureusement des aboiements se rapprochent. aboiement نباح, كلب يقترب. une voix d'homme crie, صوت رجل يصرخ.
Allez, cherche. Donc, ابحث, قلب. Le père Martin et son club surgissent des roseaux et courent vers le troupeau échappé. Donc, on a un حوار. Le père Martin هو السيد ديال هذا لو chien. C'est le maître de ce chien. عطاه واحد الامر اش قال له cherche امر cherche قلب oui surgissent des roseaux et courent vers le taureau échappé يعني خرجوا من بين القصب ils vont courir vers le taureau échappé سيجرون نحو الثور الهارب النتيجة le buffle s'éloigne vers son étable buffle هو الجاموس ابتعد إلى اسطبله sauvé Robert sort de la mare, ramasse sa canne à pêche et sa musette et court en direction de son troupeau heureux. Donc, نهاية sauvé تم إنقاذ روبير اش غيدير 1 sortir de la mare يخرج من البركة 2 غيجمع قصبة الصيد ديالو ramasse sa canne à pêche 3 la musette واحد الصاك فين كيدير داكشي اللي كيصيد et court en direction de son troupeau heureux وهرب في اتجاه قطيعه سعيدا سعيدا كتلاحظ ان عاودنا قصه في الماضي ولكن استعملنا لو بريزون الحاضر كيتسمى لو بريزون ناراتيف الحاضر السردي لو بريزون ناراتيف و bien maintenant on va vous donner quelques mots avec des images bien canne à pêche aboyer étable enlever musette plonger canne à pêche aboyer étable enlever musette plonger c'est une canne à pêche المكونات ديالها القصبة زائد طعم زائد الصنارة زائد الخيط هادشي كنا شرحت لكم في الفيديو اللي فات aboyer le chien aboie نباح le chat miaule كنقولوا la vache meugl étable كوري أو اسطبل enlever اقتلع enlever un arbre arracher اللي كتدرك مثلا الدرسة غتمشي عند الدونتيست pour arracher enlever la dent qui te fait mal la musette واحد الصاك كانوا الجنود كيديروا فيه الماكله ديالهم او اوبجي اشياء ديالهم حتى دابا التلاميذ كيستعملوا دابا plonge lorsqu'il fait très chaud je vais à la plage et pour plonger dans l'eau pour me jeter. Donc, رمى نفسه في الماء. Bien. Donc, notre vidéo s'achève ici. Donc, d'abord, avant, مرادفات, on trouve quelques synonymes. قوي, solide, fort. فلاح, فلاح, paysan. كلب, un kleps, un chien, un cabot. فجأة, soudain, tout à coup, soudainement, brusquement. Stable, écurie, بحال كنقول الكوري بالعربية الكوري écurie, étable. Notre vidéo s'achève ici. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir et à la prochaine